جی ابھی شروع میں آپ نے ایک مرتبہ مسجد کا ذکر کیا تھا کہ مسجدوں کا استعمال کیا جائے خواتین کے درمیان اصلاح معاشرہ کے لیے. کیا طریقہ ہو سکتا ہے مسجدوں کے استعمال کے؟ بار بار ہر طبقے سے آواز آتی ہے کہ مسجد کا مؤثر انداز میں استعمال کیا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے. مسجد تو بولیں گے تو برا نہیں لگے گا لوگوں کو، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مسجدیں تھیں جہاں عورتیں آتی تھیں نماز کے لیے، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ کے لیے ایک الگ دن کیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو تبلیغ کرتے تھے. تو مسجدیں جو ہوتی ہیں وہ سینٹر ہوتا ہے. تو جس مسجد میں، کچھ مسجدوں میں تو ہے، ایسا نہیں کہیں گے کہ نہیں ہے، بہت سارے مسجدوں میں، بامبے میں ہم نے دیکھا، یہاں دہلی میں ایک مسجد ہے جہاں پہ ہم لوگ جمعہ کی نماز کے لیے ہم خود جاتے ہیں. تو وہ اس جگہ جانے سے ہمارے جو لائک مائنڈڈ لوگ ملتے ہیں، وہاں پہ اگر درس وغیرہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک جوڑنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو اس طرح یہ دین پھیلانے کے لیے بہت بہترین ذریعہ بن سکتا ہے. اور جن مسجدوں میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ آپ عورتوں کی نماز کے لیے کیجیے، تو کم از کم ہفتے میں ایک دن ان کے لیے درس کا انتظام ضرور ہونا چاہیے. مسجد میں اگر نہیں، کئی جگہوں پر، کچھ مسجدوں میں ہے انتظام، کچھ جگہوں پر مسجدوں میں انتظام نہیں ہے خواتین کے لیے، کیونکہ خواتین کو مسجد میں جانے کا مطلب ہے کہ اس مسجد میں خواتین کے لیے اتنے سارے انتظامات بھی ہو، کیونکہ خواتین کی انٹری کا مطلب ہے مسجد میں ان کے پردہ کا مسئلہ ہے، ان کی پرائیویسی ہے، ان کے تحفظات ہے. تو مسجد کے پاس بھی اتنی کیپیسٹی، اتنی صلاحیت ہونی چاہیے. اس وجہ سے بہت ساری مسجدوں میں اجازت نہیں ہے کہ خواتین کو، اور وجہ یہ نہیں کہ خاتون ہونے کی وجہ سے، بلکہ مجھے لگتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ مسجدوں میں ان کی پرائیویسی کے لیے ان کے جو رائٹس ہے اس کے انتظامات نہیں ہوتے. تو کیا کچھ گھروں کو نہیں مخصوص کیا جا سکتا ہے کہ محلے میں گھر کو مخصوص کر لیا جائے، وہاں ہفتے میں، مہینے میں ایک لیکچر ہو، ایک درس ہو، ایک تربیت ہو، اس سے بھی ایک ماحول بنتا ہے، بیداری ہوتی ہے. کیونکہ کسی بھی چیز کا جب بار بار ذکر ہوتا ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں ایک بیداری رہتی ہے. جی یہ آپ نے صحیح کہا کہ ہم کسی گھر کو بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو علماء اکرام کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ جو تبلیغ کا دیں وہ عورتوں کو دیں. علماء اکرام کی بھی ایک تبلیغ ہو جو جلسہ وغیرہ ہوتا ہے، لیکن جو گراؤنڈ پہ کام کرنے کے لیے عورتوں کو دیں. اس لیے کہ ہم لوگ کے پاس عورتیں جو اپنا مسئلہ لے کے آتی ہیں وہ مردوں کے پاس نہیں جائیں گی، اور بہت چھوٹا چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے جو کہیے کہ آ کے وہ لوگ ڈسکس کرتی ہیں. بالکل تو ریئل ہے کہ ان کے جو مسائل. لیکن میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ مسجد کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے. ہم گھر میں ایک الگ سے انتظام کرے، مہینے میں ایک بار کوئی آ جائے، نہیں. لیکن مسجد میں جو روحانی کیفیت ہوتی ہے، جو اسپریچول فریشنس آتا ہے، ہفتے میں ایک ہی دن صحیح کہ ہم اگر جمعہ کی نماز کے لیے جا رہے ہیں جہاں خواتین کا انتظام ہے، تو وہاں کا جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی قربت کی طرف کھینچتا ہے. لیکن یہ چیز ہم گھر میں بھی جماعت بنا کے پڑھے نا تو وہ چیز نہیں مل پاتی ہے. کیونکہ ایک مسجد میں جانے کے بعد پھر بچے بھی، جب ماں مسجد جائیں گی تو بچے بھی مسجد سے جڑیں گے. آج تو حال یہ ہوتا ہے، میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، جب مسجد جاتے ہیں نا تو میں پوچھتی ہوں کون سی صف میں تھے بیٹا، تو بولتے ممی سب سے لاسٹ میں، کیونکہ آگے جاتے ہیں نا تو وہ سب لوگ مار کے بھگا دیتے ہیں کہ پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ کر کے. تو ان لوگوں نے اب پہلے جانا مسجد چھوڑ ہی دیا، اس لیے کیونکہ ان کو ڈانٹا جاتا ہے. تو بولتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ ہے نا ٹائم دیکھ کے جائیں گے تاکہ ہم لوگ کو آخری صف میں کھڑا ہونا ہے، ہم کو آپ کی وجہ سے ڈانٹ نہیں سننا ہے. تو یہ تو حال ہو گیا ہے کہ بچوں کو پہلے عورتوں کو باہر کیا، بچوں کو بھی باہر کر دیا. نہیں، بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پچھلی صف میں رہے، چونکہ صف کا یہ ہے کہ بچے وہ ایک نظام ہے صفوں کی ترتیب کا کہ بڑے پہلی صفوں میں ہوں گے، اس کے بعد بچے ہوں گے. تو بچوں کو مسجد میں جانا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ بچہ اگلی صف میں کھڑا ہو جائے. بچوں کی تربیت یہ ہوگا مسجد جائیے، اذان کے وقت جائیے، پہلے جائیے، لیکن آپ پچھلی صف میں کھڑے ہوئیے، اپنی جگہ پر کھڑے ہوئیے. تو یہ بچوں کی میرے خیال میں تربیت ہونی چاہیے، کیونکہ بچے مسجد میں جا کر کے شرارت بھی کرتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، نماز میں خلل ہوتا ہے. تو میرے خیال میں آپ کو یہ بھی بچوں کو سمجھانا چاہیے. نہیں، اس پہ ہم ایک بات آپ کو کہنا چاہیں گے. میرے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں. جو سسٹر ہدا نے جو کمپلین کی، میرے بچوں کی بھی وہی کمپلین تھی. ہم لوگ پہلے دبئی میں تھے، تو دبئی میں میرے بیٹے نے کہا کہ ممی جب میں دبئی میں جاتا تھا نا، میں خاص بہت اندر سے ایک جوش سے جاتا تھا، مجھے آگے سے صف میں جگہ مل جاتی تھی اور کوئی نہیں ہٹاتا تھا. لیکن یہاں مجھے پیچھے کر دیتے تو مجھے پہلے جانے کا دل نہیں کرتا ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے مطلب وہ ایک رول تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا کہ آگے مرد ہوتے تھے، پیچھے بچے ہوتے تھے. اس لیے بچے ہوتے تھے کہ اس کے پیچھے عورتیں ہوتی تھیں. تو پوری چیز لیجیے نا آپ لوگ. وہ کچھ چیزوں کو لے لیا کہ مرد ہے، بچے پیچھے رہیں گے، لیکن عورتوں کو تو نکال دیا. عورتوں کی علماء کرام سب سوال کریں گے، علماء کرام آپ کو جواب دیں گے اس کا
क्या, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों की इस अंदाज से भी तरबियत होनी चाहिए। भी कहा गया है जैसा मैंने पढ़ा कि सुन्नत जो है, नवाफिल और सुन्नत घर में आकर के पढ़नी चाहिए ताकि बच्चे उसकी नकल कर सके। जो देखिए इस्लाम में कहा गया है कि 7 साल जैसे बच्चे की उम्र होती है, आपको बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए आमादा करना है। 7 साल के बाद नमाज शुरू हो जाती है। 10 साल के बाद बच्चों को मजबूर करना है नमाज पढ़ने पर। अगर बच्चे नमाज में सुस्ती करते हैं उसकी पिटाई भी करना, और 18 साल के बाद तो बिल्कुल। तो इसलिए कहा गया कि लेकिन बच्चे अगर नकल करते हैं 7 साल के पहले या 7 साल के बाद, तो घर में आकर के सुन्नत पढ़नी चाहिए, नफल पढ़नी चाहिए, ताकि बच्चे नकल कर सके, वो कर सके। क्योंकि इस उम्र के बच्चे मस्जिद में जाएंगे तो मस्जिदों की सफाई और कई सारी चीजों का मसला होता है। जी जी, एक चीज हम आपको कहना चाहेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करते थे। हजरत उमामा रज़ियल्लाहु अन्हा का आता है, हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा का आता है कि वो लोग कंधे पे चढ़ जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं है। औरतें, हदीस में आता है कि बच्चा रोता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे मेरा दिल चाहता है मैं नमाज को लंबी कर दूं, लेकिन मैं उसकी माँ का ख्याल करके छोटी कर दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम बच्चे को लेके मत आओ, नहीं कहा ना। इसलिए आज आप बच्चे को मस्जिद से मोहब्बत दीजिएगा तो कल को वो 18 साल का बच्चा भी मस्जिद जाएगा। आज 18 साल के बच्चे को मस्जिद ले जाना बहुत भारी काम है। बल्कि बच्चों के जो 10 साल 12 साल 18 साल के बच्चे, उनकी मस्जिद में पिज्जा पार्टी होनी चाहिए ताकि उनका दिल उसकी तरफ आए। हाँ नहीं, बिल्कुल। बहुत ज्यादा एहतमाम भी हुआ है। पिछले साल तुर्की से खबर आई थी कि जिन छोटे छोटे बच्चों ने फजर की नमाज का एहतमाम किया था, उन सबको साइकिल गिफ्ट में दिया गया था उनकी हौसला अफजाई के लिए, और तैयब अर्दोगान साहब ने खुद साइकिल तकसीम किया था। हिंदुस्तान में भी पुणे या शायद कहीं से खबर आई थी, किसी तरीके से नमाज पढ़ने के लिए हौसला अफजाई की गई। कई जगहों पर ऐसा भी होता है, बच्चों को कहा जाता है कि आप मस्जिद में जाइए, उनके पास एक डायरी होती है और कहा जाता है कि जिस नमाज में जाएंगे वहाँ अपने इमाम साहब से सिग्नेचर करा कर लाए, एक सबूत रहेगा आपने नमाज अदा की। तो बच्चों को एक है तरीका कि ज्यादा बच्चों को रुझान हो। मैं ये सिर्फ ये कह रहा था हुदा साहब की बात पे कि बच्चे बिल्कुल जाएं, लेकिन बच्चों को ये भी समझाया जाए कि वो पहले सफ में खड़े होने के बजाय बस खुद को पिछली सफ में जगह बना कर रखे। बस मैं ये कह रहा था बच्चों का रुझान, क्योंकि जब तक बच्चे उस उम्र में मस्जिद में नहीं जाएंगे तब कैसे शौक बढ़ेगा। और माशरे को इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। कुछ जगहों पर है कमी। मैंने भी देखा है कि बच्चे मस्जिद में जाते हैं तो कुछ जो बूढ़े लोग होते हैं ना, जिनको पता नहीं होता, दिन का सही इल्म नहीं होता, सही शूर नहीं होता, वो बच्चों के खिलाफ रिएक्शन देते हैं, हंगामा करते हैं, बोले बच्चों को नहीं आने की जरूरत है, ये लोग ये करते हैं वो करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और उन लोगों को समझाने की जरूरत है, क्योंकि कमी है, उनको मालूम नहीं होता है। जी, तो इस पे भी तो मस्जिद से होना चाहिए ना कि मस्जिद से जो अल्लाह ने मिंबर क्यों दिया था। मिंबर बेहतरीन चीज अल्लाह ने दिया था तरबियत का जरिया। तो मिंबर से ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसका ये चीजें बतानी चाहिए ना। 18 साल के बच्चे को आज मस्जिद भेजना बहुत भारी काम हो गया। इसलिए 11 साल में बताते होंगे इमाम साहब हो रहा है, नहीं बताते, पता नहीं। अगर इस प्रोग्राम को सुन रहे हो तो इमाम लोग जो है आइंदा है बताने की जरूर कोशिश करेंगे आपकी बातों को सुनकर। और बच्चों से बहुत प्यार से, चाहे इमाम साहब बोले, मौजिन साहब बोले या वहां पर के लोग बोले, कि प्यार की बातें करें। इसलिए कि डांट देते हैं, बच्चा दूसरी दफा नहीं जाना चाहता। इसलिए कि उसको स्कूल में प्यार से बात की जा रही है, सिर्फ जो हमारा दीनी ये है वहां पे उससे रफ क्यों बोली जा रही है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा है कि वो अखलाक, बेहतरीन अखलाक के मालिक थे। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि अगर आप सख्त दिल होते तो लोग आपके पास से हट जाते। तो फिर हमारे उलमा इकराम सख्त दिल क्यों हैं? उनकी जबान में वो शीरनी होनी चाहिए कि बच्चे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। जी बिल्कुल, बात उलमा किराम पर आ गई है और उलमा किराम भी कोशिशें कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। समन नायाल साहब, आपको कुछ कहना है आखिर में? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सबको इस्लामी शऊर डेवलप करने की ज़रूरत है। और वही बात जिसको मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि इस्लाम को एज अ पूरा पजल देखें, उसके पीसेस को उठा के ना देखें। और प्रॉब्लम होती ही तब है जब हम इस्लाम एक वे ऑफ लाइफ है, तो उसको इसी अंदाज से देखने की जरूरत है। इसी अंदाज से पूरे तरीके से। और अल्लाह ताला ने भी कुरान में कहा है ना, फिस्सिल्मी काफा, कि पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो फिर क्यों हम पिक एंड चूज करते हैं, चीजें अपने हिसाब से लेते हैं? तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सबको इसकी जरूरत है, खुद अपने ऊपर भी और दूसरे को ऊपर भी इस चीज की मेहनत की जाए कि इस्लाम को हम वैसा ही लें जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपने भी कॉलेज में तालीम हासिल की है, आपने इंजीनियरिंग की है माशाल्लाह, तो माहौल कैसा रहता है? जैसे आजकल जैसे कहा जाता है कि कॉलेज का माहौल ही ऐसा है जिसकी वजह से लड़कियां मुतासिर हो जाती है, वो इर्तिदाद का शिकार होती है,
भगवा लपटे रेप का शिकार हो जाती है या मुर्तद हो जाती है या गलत रास्ते पर फ्रेंडशिप, लिव इन रिलेशनशिप या बॉय फ्रेंड बनाना। तो आपने भी कॉलेज में तालीम हासिल की है, इंजीनियर है माशाल्लाह और आप सब लोग भी, तो कैसा माहौल रहता है कॉलेज का? जी देखिए, मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं और मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीटेक करा, तो वहाँ का माहौल कुछ वैसा ही था जैसा आपने अभी बताया है। फिर मैंने आईआईटी से एमटेक करा, तो वहाँ का माहौल आप सोच सकते हैं, गिनी चुनी मुस्लिम लड़कियां थी और अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको अपनी आइडेंटिटी की बड़ी फिक्र थी, तो वो बड़ा बच बचा के चलती थी। लेकिन अगर आप एक ऐसे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जहाँ की 95% या उससे भी ज्यादा जो तादाद है वो नॉन मुस्लिम्स की है, हाँ, तो जाहिर सी बात है वो है, डीयू है, पटना यूनिवर्सिटी जी, है, इस तरह के जो, तो उसका असर जो है वो आपके ऊपर पड़ना है। अगर आप अंदर से स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप असर लेने से नहीं रह सकते। बिल्कुल। तो और ये अच्छे तो लोग मुतासिर हो जाते प्रैक्टिकल हैं, कोई बात मरतबा होती है। जो मदरसे के पढ़े हुए लड़के भी जाते हैं जेएनयू में, डीयू में बदल जाते हैं। जी जी, तो बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने हमें ज्वाइन किया, अपनी बात रखी, काफी लंबी बातचीत हुई और खासतौर पर एक मरतबा फिर मैं शुक्रिया अदा करूं अफरोज फातिमा जाफरी साहिबा, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मेंबर भी हैं। इसके अलावा नूर इस्लामिक एकेडमी के आप सरबराह हैं, जहां मुस्लिम बच्चियों की तरबियत करती हैं, उनको दर्स देती हैं और एक तरह से तरबियत का फरीज अंजाम दे रही हैं। हमारे साथ हुदा रावल साहिबा पटना से हैं, आप भी अल्फा एकेडमी के साथ वाबस्ता हैं, जहां एक तरह से बच्चों की फिक्री तरबियत की जाती है। इसके अलावा हमारे साथ समन नायल साहिबा हैं, आप भी पटना से हैं हमारे साथ और आप भी एक तरह से सोशल वर्कर हैं और समाज को सही रास्ते पर लाने का काम कर रही हैं। तो आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप सब ने हमें ज्वाइन किया, मिलत टाइम्स के साथ आपने अपने कीमती ख्यालात का इजहार किया। जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे हमारी गुजारिश होगी कि आप लोग भी हमारी इस गुफ्तगू के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए, कमेंट में लिखिए कैसे लगी आपको बातचीत, और आइंदा भी अगर आप इस तरह का प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी इस तरह के इशू पर और शख्सियात के साथ। अपना ख्याल रखिए। आप सब लोगों का एक मरतबा फिर से शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।